اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں مختلف یعنی یہ جو حزب الشیطان بنتی ہے اس کا کمبینیشن کیا ہے، اس کی جیسے ہوتے ہیں نا وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ حلوہ بناتے ہیں، آپ دودھ بناتے ہیں، آپ کوئی بھی شے بناتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ اجزاء ملا کے وہ شے بنتی ہے. تو یہ جو حزب الشیطان ہے اس کے اجزاء کیا ہیں، اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں اور ان کے مخالفین کے کردار کو سامنے رکھیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اب میں آپ کے سامنے چند کردار رکھتا ہوں. بڑا مشہور کردار ابو جہل، یعنی یہ سمجھ لیں سارے مخالف ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے مخالف ایک جیسے، یہ بات پکی سمجھ لیں. شیطان کے سارے دوست ایک جیسے نہیں ہوتے، اوپر نیچے تھے، ہم سب اللہ کے دوست ہیں. تو جو مقام نبی کا ہوتا ہے وہ صدیق کا نہیں ہوتا، جو صدیق کا ہوتا ہے وہ شہید کا نہیں ہوتا، جو شہید کا ہوتا ہے وہ عام صالحین کا نہیں ہوتا، جو کسی ولی کا ہوتا ہے وہ عام مسلمان کا نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو اسی طرح شیطان کی دوستی کے بھی مدارج اور مراحل ہیں، سارے برابر نہیں ہوتے، کوئی اونچا ہوتا ہے کوئی نیچا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ہوتا ہے مبلغ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو زاہد ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے عابد ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو وہ مجاہد ہوتا ہے. تو مختلف لوگوں کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. اسی لیے جنت کے اتنے سارے دروازے ہیں نا، کوئی روزے داروں والا علیحدہ ہے، نمازیوں والا علیحدہ ہے، صدقہ خیراتوں والا علیحدہ ہے، بہت سارے دروازے ہیں جن سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. تو اسی طرح شیطان کی پارٹی بھی، جہنم کے بھی دروازے بہت سارے ہیں نا، وہاں بھی تو ایک دروازہ، اس کا مطلب ایک جیسے لوگ نہیں ہوں گے، مختلف قسموں کے لوگ ہوں گے. تو ان قسموں کو آپ سمجھ لیں. مطلب ایک قسم ہے جسے ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، میں بڑے بڑے نام دوں گا، ایک ایک نسل کا بڑا بڑا آدمی، نسل نہیں کہ کیٹیگری کہنے، ایک ایک کیٹیگری کا بڑا بڑا آدمی. ابو جہل ایک کریکٹر ہے، اور ابو جہل کے کریکٹر کے ساتھ آپ کیا سمجھیں گے؟ ایک ضدی، ہٹ درم، کٹر مخالف، کھلا مخالف، کوئی ایک خیر کی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ اس کریکٹر کا نام ابو جہل ہے. اس کریکٹر کے اندر مخالفت، اناد، دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں دھوکہ دہی نہیں ہے. ننگا دشمن ہے آپ کا، اوریاں دشمن ہے، صاف کھلا دشمن ہے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کے نیچے ایک کریکٹر اور ہے، مگر وہ میں بیان کر دیتا ہوں لیکن شاید آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ابو لہب کا کریکٹر ہے، ایک بزدل، کم ہمت، لالچی، مفاد پرست انسان. ابو جہل کے مقابلے میں ایک نکھٹو ترین آدمی، لیکن چمکتا دمکتا، گلومنگ فیس، چہرہ نورانی. ابو لہب، ٹھیک ہے نا، جس کے چہرے پہ گویا نور برس رہا. ایک قبیلے کا سردار ہے، بڑی ساکھ کریڈیبلٹی رکھتا ہے، اندر سے کیا ہے؟ ہار چور ہے. یہ آپ پتہ نہیں، وہ ومراتو ہما لتر خطب، اس کی ایک تشریح تو یہ ہے نا کہ اس کی مونج کی رسی ہے اس کے، اور وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہے. بھائی، جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی لونڈی آزاد کر دی، یعنی جس کے گھر میں لونڈیاں تھیں تو اس نے ایک آزاد کی ہے نا، تو اس کی بیوی وہ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے گی. یہ اصل میں وہ کلید بردار تھا مکے کے توشہ خانے کا، خانہ کعبہ کا توشہ خانے کا، اور وہاں پہ اسی طرح کوئی بہت قیمتی آ رہے. دیکھیں تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی ہے، بات سمجھیں خدا کے واسطے. اس کے وہاں بھی آر آیا تھا اور وہ اس نے چرا لیا تھا، اور وہ تھا اس کے گلے میں، جسے کہا گیا کہ یہ اپنے گلے میں وہ ہار ڈالے ہیں تو بہت قیمتی، لیکن اصل میں یہ مونج کی رسی کی طرح ہے جس میں ہم اسے پھر آخرت میں جو ہے نا گلا گھونٹیں گے اس کا. تو یہ ایک کردار، یہ انتہائی لالچی، انتہائی فریبی، اور یہ کہ بزدل، کم ہمت، یعنی کافروں کا منافق، کافروں کا منافق. ایک کردار اور ہے، ابو لہب پر بھی قرآن مجید بڑا مطلب یعنی بہت جل کے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ تو بڑا مطلب غضبناک انداز ہے. لیکن جو غضب آپ کو نظر آئے گا ولید بن مغیرہ پہ، وہ غضب کسی پر بھی نہیں. ایک جگہ پہ نہیں، یعنی میرا خیال ہے 3-4 جگہوں پہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہو، ہر جگہ ایک دم جیسے کوئی بھڑک نہیں اٹھتا، اس طرح اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے. سورہ مدثر میں انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر، مطلب یہ سارا کر کے، اور اس کے بعد فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور یہ سارا اس کا وہاں پہ ذکر آ گیا ہے. سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون، اس میں ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین ان ھذا الا سحر یوسر
तो असातीरुल वो आखिरी कंक्लूजन एक ही है, लेकिन पीछे जो अल्लाह ने उसे सुनाई अबू जहल को तो नहीं सुनाई। बल्कि अगर आप इस नजर से कुरान मजीद पढ़ेंगे तो अबू जहल पर इज़हार तासुफ है, अफसोस का इज़हार किया गया कि ये ईमान ले आता तो कितना अच्छा होता। यानी अगर हुजूर ने दुआ मांगी थी 2 उम्र में से एक दे दे तो मतलब दोनों क्वालिटी में एक ही थे ना। अबू लहब आ भी जाता तो क्या करता, वो अब्दुल्ला इब्न उबई होता और वलीद बिन मुगीरा आ जाता, वो क्या शख्स थी। अब उसके समझे मालो दौलत भी बहुत था, बहुत अमीर कबीर आदमी था, यानी वो मक्के का कारून समझे उसे, और साहिब हैसियत भी बहुत था। कोई तबका नहीं था जिसमें उसका इन्फ्लुएंस न हो, हर जगह पे उसके असरात, यानी वो जैसे बड़ा चौधरी होता है, वो बड़ा असर रसूख वाला चौधरी था। यानी अबू जहल से भी एक एतबार से उसकी जो है ना असर रसूख ज्यादा था। उसका मामला क्या था? उसका मामला ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस तरह की मुखालफत नहीं करता था जैसे अबू जहल मुखालफत करता है, उस तरह की भी मुखालफत नहीं करता था जैसे अबू लहब करता है। वो क्या करता था? उसे कहो शायर है, वो कहता नहीं शायर नहीं है। उसे कहो काहिन है, वो कहता नहीं काहिन ऐसे नहीं होते, ये बिल्कुल काहिन नहीं है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा जो सादा लो बंदा उसके पास जाएगा वो समझ लेगा कि ये इंसाफ पसंद आदमी है। ठीक हो गया? जब वो अपने ट्रांस में ले लेगा अपना एक, उसने अपना आप जाहिर कर दिया कि मैं तो बड़ी गैर जानिबदाराना राय रखता हूं, मैं, ये सारे कहते हैं शायर है, मैं मानता हूं शायर नहीं है, ये सारे कहते हैं ये काहिन है, मैं कहता हूं काहिन नहीं है। उसके बाद कहते हैं ये पुराना जादू है जो चला आ रहा है, हम मुझे बताएं वो बंदा पकड़ लेगा या नहीं पकड़ लेगा? समझ आई बात की? नहीं समझ आई। वो शख्स के जो आधी बात कबूल करके फिर इनकार करे, ये बड़ा दुश्मन है, ये बड़ा दुश्मन, ये अबू जहल से बड़ा दुश्मन है। इसलिए अल्लाह ताला उस पर ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि ये बंदों को ज्यादा खराब करने होंगे। जो मुखालिफ है उसकी सुनेगा कौन? अबू जहल की कौन सुनेगा? ठीक है ना। अबू लहब जो लालची घटिया इंसान, उसकी कौन मानेगा? उसका तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये क्रेडिबल बंदा है क्योंकि इसने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। ठीक है जी, 3 किस्म के मुखालिफिन आपके साथ, अब चौथा भी है एक, नजर बिन हारिस। वो क्या करैक्टर है जी? उसने कहा यार कोई अलग एक्टिविटी जनरेट करो, काउंटर नैरेटिव लेके आओ। ये इस कलाम के अंदर इतना असर है कि ये लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। आप कुछ ऐसा करो कि लोग उधर खींचे, तो क्या करें? उन्होंने कहा यार खूबसूरत लौंडियां लेके आओ, रक्स करें, नाचें कूदें। ठीक है जी, शाम को पार्टियां हों। अच्छा, उसमें किस्से, ये कुरान में किस्से हैं, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का। आओ हम भी आपको जो है ना रुस्तुम के किस्से सुनाएं और जो है ना इस तरह ईरानी बादशाहों के किस्से सुनाएं। ये उसने पूरा, यानी उस वक्त आप यूं समझ लीजिए कि एक लौंडियां खरीदी, उधर से किस्से मंगाए, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है ना, उस पर काम किया और इसको लॉन्च किया। इसका जिक्र सूरह लुकमान की इब्तिदाई आयात में है और लहवल हदीस के उन्वान से है कि वो लोग के जो लहवल हदीस खरीदते हैं, ये एक करैक्टर है। यानी लोग कुरान की तरफ ना जाएं, मुकाबले में कोई ऐसी पुरकशिश चीज ले आओ कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। अब उसकी एक मिसाल वो भी है ना जो सूरह जुमा के आखिर में आती है, वइज़ा राओ तिजारतन औ लहवन इनफज़ू इलैहा व तरकूका काइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारत। ये अहले ईमान चले गए थे ना उस चीज की तरफ। वो जो ये कोई काफिर तो नहीं गए थे। इसका मतलब है जो गए हैं उनको भी रिक्लेम करो, उनको भी वापस लेके आओ। तो कोई एक्टिविटी जनरेट करो, कोई खूबसूरत बात करो जिसकी तरफ आप लोगों को लेके आओ। ये करैक्टर है चौथा करैक्टर।